Преисполненные надеждой и смиренностью будущие хаджи начали собираться в Магасе. Впереди у этих мужчин и женщин, возможно, самая важная в жизни поездка. Многие готовились к этому дню годами и не могли дождаться, когда смогут ступить на святые земли Мекки и Медины. يرشق دمدي ويخ باش دمدي أن تقيل نقطات حتى ديالي ديخم دي خادر از مستسان قخيت من ويا ليخ برم دالاسني از مسني توك تو حالف يعني اشتركوا بديتنيس مسني توك دي خرفت صبر يخلدش ياخش مالله يخلو تيجر لوجو جدق تو ديال قخيتمس تو دخر غدخه. Последние 2 года Мекка была закрыта для хаджа из-за пандемии коронавируса. За это время паломники со всего мира успели соскучиться по святым местам, и сегодняшний день для них, несомненно, праздник. حدكش فتوتي تمام ديكشر درن ديسا واقوات ديكشر ديسا واقوات مثلا صم شوت خنوه خور ديالو غور ديالو وشنشرا سيج وقت شامبولش دبيشي بارات خندا تا كارج عشان اوت حقاشلت هذا لا هذا داود وماخا دو ادد موج مواتش نخ بوي موج مواتش ليسا باقش نخ بوي سان مسنان دو ادد درجه ديالي بيخبه الحمد لله تم بخارج بيخبه وسموج برج بيخبه ونغلزره وبارات خدوش ديخد دا ديك در دولد وين حقولا وجمعيالر يا تعصوا خاريخ وقت وشغل خلص والله دوسر ده سو ديزلا غوغو بريزلا غوغو ان شاء الله داس نرزق حملوش خان دي تيز اغلارها وقصه. Несколько лет паломники из нашей республики отправлялись в Саудовскую Аравию прямым чартерным рейсом из аэропорта Магас. В этом году таких рейсов не будет. Для паломников организованы вылеты из Тбилиси, Минеральных вод и Махачкалы. Эти 2 группы полетят из столицы Грузии. Далее перелет в Джидду, откуда на автобусах паломники поедут в Медину. Саудовская Аравия в этом году принимает только 1 миллион паломников. Из них 150 тысяч местных будут, 850 тысяч иностранных государств. Благодаря руководству республики в этом году у нас все проходит очень благополучно, хорошо. Можно сказать, мы за 2 недели собрали полную квоту, 580 человек. С каждой группой паломников из Ингушетии отправляются сопровождающие. Они знают о всех обрядах совершения хаджа и значимость многих священных мест Мекки и Медины. Богословы будут сопровождать паломников во время всего хаджа. دختيش باتر سبلخ يا واش تديها يا واش تديها يا قبرج برجوخ تامشش بغدا ديال اخيت مسكوت حالي زي احتج اخم تخصوقه اخ حنز تخن تحت الوان جيتا ديال مت جيتيج حنز دو درت يا خش في مخكر اش بيت جيات اشتسات وقشر دا مولا كزي تاخد اخيت سون باتشا وجواش قيتر دون شان سو تار ثاني باتشا تخو ثاني او خوزوق لاتات شيغر نخ بوخت بوش هم واسط دقات دمل ديج دو وقتون ديا وس تنا بركل ياقص بغدر ياج دا قو بساعدو تنا شي بين چندين چندره او وقت تون سو بغدر ياج او حاجه استوق اجا حاجه منات حاجه تون ولق دقنر ولق جدات تون يلا هيتس. В этом году паломников будет сопровождать и наша съемочная группа. НТРК «Ингушетия» покажет каждый обряд хаджа, а заодно наши коллеги и сами исполнят одно из обязательств каждого мусульманина. مشتش بقى خود ما مش نمادش خوزا خود عم ناخ خوزا دوش دي باز بدنستي ديان فدا قرتم ثاني حنس تغن ارض ودي دكتور داو شان دلا حد اوز داو وندنسا خد نقشق باوت بونس موت كح وقش داو شان تغنيز مقاش وضع دوسده تغنيز تقاش ان شاء الله او دا تكون حرب عن بوج بجن خد غير هم بورز محمد بشير وتقص واش
иншаллах царь хапвар тиже Бог бег бухван дал мукла. Паломничество к святым местам продлится 2 недели. Ритуалы хаджа совершаются в определенный день и конкретное время года. Бег между холмами Сафа и Марва, стояние на Арафате и долине Мина, ночевка в Муздалифе. Все это паломникам еще предстоит пройти. Также в Мекке хаджи совершат жертвоприношение и отметят праздник Гурб. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.